এটা আমার গাঁর রথ আজি सबकर पहला है से आमर गाँ देख रथ यात्रा पूरी रथ रू भी एक दिन और अगले आमर गाँ रथ है से सामान पत्र मना लोग मना दुकान मना लगे छन आगे रथ अच्छे एनु दिशुवा डबल बिल्डिंग अच्छे तार तले এটা আমার টুনা ভঞ্জারে রথ দেখি আসছ বেলে যেতকি খরচা হয়ে যাব আজ হবা না বলু ছতিনি এটা আমার লিঙ্গ খরচা করা কেন করবা 2 লোক করবে পরে খরচা পুরা ফুল ভাবে এটা আমার নতুন বাবু পুরা লাইন লগাইছ গা কি লাইন দেবে লোক লাইন লগাইছে মুझे লাইন मांगबो गया बोलथने ठीक है এটা লাইন লগে ছত না বলে নেলে লাইন মাগে লোক দিতে যে পাখর ন